जिन्ना तेरे दर्द टुकड़े खा लए, जिन्ना तेरे दर्द टुकड़े खा लए, गल कर देने अरशों पार दी, गल कर देने अरशों पार दी, गल कर देने अरशों पार दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब के नवाए जावेद चैनल पर जावेदुल कादरी अपने मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, बहन भाइयों और बच्चे बच्चियों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमने अपनी पिछली गुफ्तगू इस बात पर ख़त्म की थी कि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये ईमान है और ईमानी ज़िंदगी की जान है। और रब ताला को भी उस वक्त तक कोई अपनी इबादत कबूल नहीं, किसी किस्म की कोई रियाजत कबूल नहीं, खा वो इबादात हों, खा वो इंसान की तबलीग़ें हों, खा उसका जिहाद हो, उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं जिस वक्त तक के उसकी बुनियाद हुब्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रखी नहीं गई होगी, या उसका ख़मीर हुब्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना उठा होगा। तो इक़बाल ने क्या खूब कहा है, शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सजूद भी हिजाब। तो इबादत खुदाबंदी की कबूलियत के लिए मोहब्बत व ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंसर ये शर्त है, शर्त। और शर्त की मौजूदगी में ही मशरूत फ़ायदा देता है। अगर शर्त ही मौजूद नहीं होगी तो मशरूत कैसे फ़ायदा देगा। जैसे नमाज के लिए वज़ू शर्त है, वक्त शर्त है, सिमत किबला शर्त है, तो ये अगर शराइत ही पूरी नहीं होगी तो इंसान की नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। इसी तरह रोज़ा है, उसके लिए भी शराइत हैं, और हज है, उसके लिए भी शराइत हैं। तो गर्ज़ है कि हर अमल उस वक्त काबिल कबूल होगा जब उसकी बुनियादी शर्त जो है वो पूरी पाई जाएगी। तो इसी तरह हर इबादत रियाजत की जो शर्त है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत है। अब हम सिलसिला कलाम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो आयत मज़कूरा की रोशनी में ये हकीकत तो खूब अच्छी तरह वाज़ेह हो गई कि ईमान की तरफ इंसान का रजू और उसकी रग़बत की बिना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जहाँ भी इंसान ईमान की तरफ रजू करेगा या ईमान की तरफ उसकी रग़बत होगी तो उसकी बिना और उसकी बुनियाद कौन होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़ात होगी। तो गोया सफ़र का आगाज़ हो रहा है, ईमानी सफ़र का आगाज़, कि ईमान की तरफ अभी रजू है, रग़बत है, इंसान का मैलान है। तो उसकी बुनियाद क्या है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर जब ईमान के बाद आमाल सालिहा की बारी आई तो फिर उनकी कबूलियत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ताज़ीम पर मौकूफ़ है। ईमान के बाद अगला दर्जा अमल का होता है, ये तो कुरान में जा बजा लिखा है और किसी शख्स को इससे इनकार भी नहीं। तो अमल की कबूलियत भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ताज़ीम के बग़ैर मुमकिन नहीं है। न ईमान में दाखिला हुजूर के बग़ैर मुमकिन है, न अमल की कबूलियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपकी ताज़ीम के बग़ैर मुमकिन है। तो गोया हम ये कह सकते हैं कि किताब ईमान का मुक़द्दमा व तारुफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। सुभान अल्लाह। ये ईमान अगर एक किताब है तो इस किताब का जो मुक़द्दमा है या इसका तारुफ़ है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इसी तरह जो निसाब ईमान है उसका ततिम्मा और उसकी तकमील भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो गोया ईमान का सारा सफ़र जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और आप ही की निस्बत है।
آپ کی محبت، آپ کی تعظیم، یہی ایمان ہے۔ ایمان کا آغاز بھی اسی سے ہے اور ایمانی زندگی کا انجام بھی اسی پر ہے۔ اور کسی بھی مرحلے پر اگر اس نسبت میں کوئی کمزوری آ گئی، اس میں کسی قسم کی کوئی تشکیک پیدا ہو گئی، کسی قسم کا وہم پیدا ہو گیا، تو وہیں آپ کا عمل جو ہے وہ پائے قبولیت سے گر جائے گا۔ اب آگے سنیے، آپ کی محبت در حقیقت اللہ کی محبت اور آپ کی تعظیم و توقیر ہی روح بندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ حضور کی محبت کوئی الگ محبت نہیں ہے، کہ حضور کی محبت اللہ ہی کی محبت کا ایک پرتو ہے، اللہ کی محبت ہی کی ایک جھلک ہے، یا اللہ کی محبت ہی کی ایک کرن ہے۔ تو حضور کی محبت جو ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر یہ روح بندگی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین یہ جو یک نسبتی تعلق ہے، اس کو مزید واضح کرتے ہوئے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو تم نے بیعت کی ہے وہ حضور کے ہاتھ پر نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ پر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے یہ جو یک نسبتی تعلق ہے اسے بالکل کھول کے رکھ دیا، اسے واضح کر دیا کہ حضور کے ہاتھ پر بیعت اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہے۔ اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ اللہ کا ہاتھ کوئی الگ ہاتھ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ الگ ہاتھ ہے۔ جب آپ نے اپنا ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دے دیا تو گویا آپ نے اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایمان نام ہی تعلق بالرسالت کا ہے، حضور کی محبت اور آپ کی غلامی کا ہے۔ اول آخر ایمان، سارا کا سارا نصاب ایمان اور ایمانی زندگی ساری کی ساری نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھومتی ہے۔ جو اس نسبت کے جتنا قریب ہے وہ اتنا کامیاب ہے، وہ اتنا کامران ہے، اور جو اس نسبت سے آنکھیں چراتا ہے، اس سے اعراض حاصل کرتا ہے، اس سے بے نیاز ہونے کی کوشش کرتا ہے، یقین کیجئے کہ اس کا ایمان بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں، اور اس کی عبادت اور عملی زندگی بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وہ عاری ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو آج کی گفتگو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ آپ سے حسب سابق یہی گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو دیکھیں اور اسے پسند کریں، اس پر اپنی رائے دیں، اپنے احباب کے ساتھ اسے شیئر کریں، اسے سبسکرائب کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، جنہ تیرے درد ٹکڑے کھا لئے، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی، گل کر دینے عرشوں پار دی۔